Da li je moguće da čovjek sa 39 godina u sportu gdje odlučuju milisekunde i gdje se mlađi momci slamaju pod pritiskom i dalje stoji sam protiv svih, lomi i vreme i zakone prirode, a onda, kada svi misle da je na vrhuncu slave, iz senke stigne vest koja otvara potpuno nova pitanja. Živimo u vremenu kada se rekordi ruše svakodnevno, ali ono što se desilo na Wimbledonskoj travi prevazilazi obične sportske izveštaje. Svi pričaju o istorijskom meču, o nezapamćenoj drami i nadljudskom naporu, ali retko ko zagrebe ispod površine da vidi šta se zapravo dešavalo iza kulisa, na tribinama i u samoj glavi čoveka koji odbija da ostari. Dok javnost slavi unutar teniske mašinerije, tinjaju sukobi, donose se tihe odluke, a teniska gospoda iz Londona povlači poteze koji pokazuju da za njih pravila i poštovanje ne važe isto za sve. Zato je važno razumjeti sljedeće. Ceo svijet je ostao bez daha pred onim što je Novak Đoković uradio na centralnom terenu Wimbledona. Odigrao je maratonski duel protiv 14 godina mlađeg Kanađanina Felixa Auger-Aliassima, četvrtog tenisera sveta. Taj meč je, prema zvaničnim podacima sa sajta turnira, trajao neverovatnih 5 sati i 15 minuta, čime je postao najduži četvrtfinalni meč u čitavoj istoriji Wimbledona. Zamislite to telo, tog čoveka koji sa 39 godina i 51 danom života kliza patikama po travi, juri oko osnovne linije, trči na mrežu da stigne nemoguće skraćene lopte i šalje druge servise brzinom od skoro 200 km na sat. Kako navodi BBC, novinar Predrag Vujić u svom izveštaju, to jednostavno nije normalno. Kapiten britanske Davis Cup reprezentacije Leon Smith otvoreno je priznao za BBC da je količina rada i napora koju Đoković ulaže, a koju mi ne vidimo, prosto zapanjujuća i da srpski as zaslužuje svako moguće poštovanje. Bio je to toliko zadivljujući meč da je zbog njega čak pomereni termin početka centralnih BBC vesti, jer niko nije mogao da se odvoji od ekrana. Međutim, drama na terenu bila je praćena ozbiljnim pritiscima van njega, koji su počeli i pre nego što je prva loptica udarena. Pazi sad ovo. Organizatori Wimbledona su usred turnira povukli potez koji je, blago rečeno, šokirao javnost. Porodica Novaka Đokovića na čelu sa njegovom suprugom Jelenom premeštena je sa mesta koja su do tada imali na tribinama. Obrazloženje čelnika turnira bilo je da je njegov protivnik, Auger-Aliassim, u tom trenutku bolje rangiran na svjetskoj listi od Novaka, bez obzira na to što je Đoković sedmostruki šampion ovog turnira i najbolji teniser svih vremena. Hladna wimbledonska birokratija rešila je da striktno poštuje protokol i praktično ponizi porodicu čoveka koji im je doneo toliko slave. Jelena Đoković je meč pratila u opuštenom letnjem izdanju sa šeširom, sunčanim naočarima i velikim alkama, trudeći se da sakrije napetost. A društvene mreže su odmah primetile promjene njene lokacije na stadionu. Pored tog psihološkog pritiska sa tribina, Novak se tokom meča suočio i sa fizičkim problemom. Nakon jednog teškog poena doživio je povredu, zbog koje je morao da interveniše i medicinski tim na terenu. I baš tu nastaje problem. Dok se unutrašnji pritisak skupljao, a tenzija rasla do tačke ključanja, na terenu se odvijala borba ne samo sa protivnikom, već i sa sopstvenim nervima. Đoković je uspeo da dobije taj epski meč rezultatom 3:2 u setovima u dramatičnom super tie breaku petog seta. Pobjeda je izvojevana, kako je sam Novak izjavio, reketom i sa mnogo srca, ali i uz ogromnu borbu sa nervima i strašnom napetošću. I tu dolazimo do ključne stvari koja je mnogima promakla u celom tom slavlju, a o kojoj se tek kasnije saznalo. Slušajte ovo, dok je publika gledala tenisku renesansu, čelnici Wimbledona su iza zatvorenih vrata donijeli odluku koja baca potpuno drugačije svetlo na sve što se dešavalo. Klub je objavio svoj najnoviji spisak kazni i potvrdio da je Novak Đoković zvanično kažnjen
sa 5600 funti. Kao zvaničan razlog navodi se prekršaj pod formulacijom glasna vulgarnost. Prema izveštajima koje prenosi Sportal, ova kazna je najverovatnije posljedica njegovih besnih ispada tokom meča četvrtog kola protiv Romana Safiulina. U tom duelu, nakon što je pretrpeo break u trećem setu, Novak je dobio formalnu opomenu od sudije jer je glasno opsovao na srpskom jeziku. To nije bilo sve. Kasnije, u istom setu, iznerviran nakon što je Safiulin ispalio silovit forehand direktno u njega, pa je morao da se izmiče, Đoković je bacio lopticu u vazduh i besno ispucao reketom daleko u publiku. Kasnije, kada su se strasti smirile, Đoković je sportski priznao da nije ponosan na takvo ponašanje, objasnivši da čoveku u takvim trenucima jednostavno dođe da izbaci iz sebe sve ono što se skuplja unutra, ali da se trudi da to odmah eliminiše i pređe na sljedeći poen. Interesantno je da Đoković nije bio jedini na meti rigoroznih londonskih sudija. Istim iznosom od 5600 funti kažnjeni su i brazilski igrač Joao Fonseca zbog lomljenja reketa, kao i Hubert Hurkacz i Julian Cash zbog glasnog psovanja. Kazne su dobili i Andre Goranson, Tamara Korpač, dok je ranije tokom vikenda sankcionisana grupa od još 11 igrača, među kojima su Damir Džumhur, Tanasi Kokinakis, Korente Mute i Pierre Elg Erber. Znači, pravila na travi su ove godine bila oštrija nego ikada, a organizatori nisu gledali kroz prste ni najvećim šampionima. Ali ovdje priča nestaje, jer ovaj dan nije bio običan sportski dan. Ako pogledamo širu sliku, svet je svedočio nečemu što se retko viđa u istoriji čovečanstva. Društvene mreže i svetski mediji su odmah povezali ovaj Novakov podvig sa još jednim velikim događajem koji se odvijao istovremeno na drugoj strani planete. Bio je to pravi Goat dan, dan najvećih svih vremena, jer su dvojica sportista, rođeni iste 1987. godine izvela identične podvige. Dok je Novak sam, bez zamene, 5 sati lomio rivala na travi, Lionel Messi je na fudbalskom mundijalu vodio Argentinu kroz nezapamćenu dramu protiv Egipta. Argentina je gubila sa 2:0 i bila je pred eliminacijom, a onda je 39-godišnji Messi preuzeo stvar u svoje ruke, asistirao je, postigao gol, a Enzo Fernandez je u sudijskoj nadoknadi doneo pobjedu od 3:2. Javnost je odmah počela da raspravlja šta je veći test ljudske izdržljivosti, a pojedini navijači su išli toliko daleko da su pisali kako zbog Novaka čak i takve veličine kao što su Federer i Nadal imaju privilegiju što uopšte mogu da se porede sa njim. Novak Đoković se kasnije našalio na račun Mesija, rekavši da bi bilo lepo igrati 90 minuta kao on, umjesto 5. set maratona na travi. Uprko svemu, kaznama, pomeranju porodici i povredama, Novak je posle meča izašao pred novinare nasmejan, dok je njegov protivnik, Felix Auger Aliassime, počeo konferenciju rečima da mu se vrti u glavi od umora i da mu je trebalo vremena da dođe do daha nakon borbe sa, kako je rekao, legendom našeg sporta. Novak je svestan da će posljedice ovog fizičkog sloma tek doći i da njegovo telo sutra neće biti u idealnom stanju, ali istakao da ova pobjeda ima posebnu težinu jer su na tribinama bila njegova deca koja su odbila da odu na spavanje, iako im je on to naredio posle 4. seta. Sada je pred Đokovićem novi, gigantski izazov. Izborio je svoje 55. Grand Slam polufinale u karijeri, a čak 15. na Wimbledonu. I to tačno 19 godina nakon što je prvi put plasirao se među 4 najbolja u Londonu. Sa druge strane mreže čeka ga Italijan Jannik Sinner, aktuelni šampion koji brani titulu i čovjek koji je upravo u polufinalu prošlog puta uspeo da savlada Novaka Đokovića. Krug se zatvara, a istorija se ponovo piše pred našim očima. Pazite sad ovo, priča ovdje tek dobija svoj pravi zaplet i dramu koja prevazilazi iz same granice terena, dok javnost još uvijek sabira utiske od ovog istorijskog maratona, iza kulisa se podigla ogromna prašina oko jedne neobične situacije
koja se dogodila usred meča i koja je po ko zna koji put pokazala kakav tretman Novak ima u Londonu. Slušajte ovo. Tokom četvrtfinalnog duela u trenucima kada se lomio rezultat, organizatori Wimbledona su donijeli odluku da navuku krov nad centralnim terenom. Iako su se oba igrača, i Đoković i Ože Aliasim, glasno i otvoreno protivili tome. To je izazvalo ozbiljan revolt kod našeg asa, koji je nakon meča, prema navodima sportskih portala, ljutito reagovao rečima da ga u tom trenutku uopšte nije briga za Jannika Sinnera i naredni meč, već za sramne odluke koje se donose direktno na njegovu štetu dok igra. Taj potez sa krovom potpuno je promijenio uslove na terenu, vlažnost i kretanje loptice, što mnogi vide kao direktan pokušaj organizatora da uspore Novaka i skrate mu snagu u ključnim momentima. Ali tu nije kraj bizarnostima koje prate ovaj turnir. Pažljivim gledaocima i stručnjacima nije promakao još jedan detalj. Misteriozna spravica u Novakovom uhu, o kojoj bruje društvene mreže, a koja je ponovo pokrenula gomilu teorija zavere u stranim medijima o tome šta to najbolji svih vremena koristi kako bi izdržao nadljudske napore u 39. godini. Dok zapadni analitičari traže senzaciju i pokušavaju da ospore njegov čist uspeh, domaći stručnjaci objašnjavaju da se radi o naprednoj tehnologiji za balansiranje tela i oporavak nervnog sistema, što samo potvrđuje reči kapitena Leona Smitha o neverovatnom radu i pripremi koje Novak ulaže daleko od očiju javnosti. I baš tu dolazimo do ključnog apsurda koji pokazuje kako svet posmatra ovog čoveka. Bookmakeri i sportske kladionice su odmah nakon ovog četvrtfinala objavile kvote za predstojeći teniski klasik u polufinalu i pazi sad, Jannik Sinner je proglašen za apsolutnog favorita sa mizernom kvotom od svega 1,20, dok je na pobedu najboljeg svih vremena, sedmostrukog šampiona Wimbledona, postavljena neverovatna kvota od čak 4,5. Kako prenose domaći sportski izveštaji, svetski moćnici kao da nisu ništa naučili iz bliske prošlosti i iz onoga što se desilo u januaru na Australian Openu, kada je Đoković bio slično otpisan, pa je na kraju prekinuo Sinnerov niz i ostavio planetu u šoku. Svi analiziraju koliko je Novaku ostalo snage u rezervoaru nakon 5 seti, 5 setova bez poštedne borbe i da li 39-godišnje telo može da se oporavi za tako kratko vreme. Legendarna Monika Seleš poslala je urnebesnu javnu poruku Novaku i njegovoj ćerki Tari, rekavši da tata može još da napreduje, dok su se zbog ovog istorijskog uspjeha javile najveće planetarne zvezde poput Bolta, Luke Dončića i brojnih hollywoodskih glumaca, diveći se čoveku koji je odavno postao veći od samog sporta kojim se bavi. Dakle, pred nama je petak i meč koji će ponovo zaustaviti vrijeme. Može li Novak Đoković, uprkos kaznama, sramnim odlukama organizatora sa krovom i tribinama, podcenjivanju od strane svetskih medija i sopstvenom umoru još jednom da dokaže da su zakoni prirode za njega samo prazno slovo na papiru? Šta vi mislite o ovim kvotama i statusu outsidera koji mu ponovo nameću pred meč sa Sinnerom? Da li ovo namjerno rušenje njegovog samopouzdanja ili samo još jedno gorivo za čoveka koji se najbolje bori kada ga svi otpišu? Napišite vaše mišljenje u komentarima, ostavite stav o predstojećem polufinalu i ne zaboravite da podijelite priču dalje. Svako dobro!